Всем привет, дорогие друзья, с вами Гаяне, и я рада вас приветствовать на моем канале, где мы вместе изучаем французский язык. И сегодня мы с вами встречаемся в полюбившейся рубрике «Разбор интервью». И как вы видите, нашим гостем сегодня выступает Тимоти Шаламе. Тимоти Шаламе, по-моему, по-русски его называют так. Много раз. Вот действительно не раз, не два и даже не три я получала сообщения и комментарии с просьбой разобрать речь Тимоти Шаламе. Это молодой актер, ему до 25 лет на данный момент, насколько я знаю, приблизительно, да. Это восходящая звезда Голливуда, он наполовину француз, наполовину американец. Говорит он по-французски достаточно неплохо, но, естественно, делает какие-то определенные ошибки, потому что он вырос в США. Что вы, в принципе, и услышите из интервью. Если вы с ним не знакомы, вы познакомитесь немного с его биографией из этого маленького отрывка, который мы разберем. А вообще сейчас как никогда актуально взять разбор именно Тимоти Шаламе, потому что как раз вот недавно на экранах вышел фильм «Дюна», наверное, так по-французски, одного из моих любимых режиссеров на самом деле, Дани Вильнёв. Это квебекский режиссер, и он, кстати, снимает и на французском, и на английском, но этот фильм «Дюна», он будет и есть на английском языке, и одну из главных ролей как раз-таки сыграл Тимоти Шаламе. Но мы с вами тут рассматриваем его интервью, по-моему, за 2019 год, это когда вышел на экраны фильм «My Beautiful Boy», «Красивый мальчик», но также после этого Тимоти сыграл в фильме «Маленькие женщины», тоже, я думаю, многие из вас его смотрели, «Les quatre filles de Dr. March», так по-французски он называется. В общем, Тимоти сейчас знаменитый актер, поэтому как никогда актуально было бы разобрать с ним интервью и заодно послушать его легкий американский акцент, и вообще услышать его в оригинале на французском. Итак, интервью тут достаточно сумбурное, всего длится 6 минут. Конечно, ссылку, как всегда, я оставлю в описании, но мы с вами возьмем выборочно пару минут. И, как всегда, рассматриваем полностью отрывок, а потом идем поэтапно, фраза за фразой, и разбираем все сказанное. Поехали. Alors, vous disiez que votre carrière ne fait que commencer, mais elle commence plutôt très bien. L'année dernière, vous avez été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. Ouais. Je crois que le précédent, c'était Mickey Rooney en 1939. Vous êtes l'un des plus jeunes de l'histoire à qui ça arrive. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tant qu'enfant, de jouer? Je ne sais pas. Alors, en fait, j'ai grandi à New York. Ma mère, elle était, comme dans la présentation, elle était danseuse. Et j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Hell's Kitchen, à New York, où il y a tous les théâtres. Et j'ai grandi pas dans le showbiz, mais juste à côté, on peut dire. Et je suis vraiment tombé amoureux d'acting. Du fait de jouer. C'est le seul truc dont je trouve que je suis un petit peu bon. Tous les autres trucs dans ma vie, je suis nul. Alors, ouais. Alors, on va revenir sur vous. Vous êtes franco-américain, Oui. Français par votre père, Oui. qui est originaire du Chambon-sur-Lignon, en Oui. Auvergne, J'ai passé mes étés là-bas parce qu'il y avait ma grand-mère là-bas. Oui. parce que la maison de famille Et est là-bas, en ouais, Auvergne. ouais. Et j'aime beaucoup que vous avez montré le New York juste après le Chambon parce que C'est pas le grand énormément écart. déstabilisant, mais c'était deux mondes très différents. Mais en disant ça, je ne serais pas qui je suis sans ma grandissant en France. Au niveau du cinéma, il paraît que pendant que vous étiez en vacances, vous regardiez la Grande Vadrouille, la Boom. Oui, c'est ça. Ça vous aidait à apprendre le français pendant les vacances, le Mais fait de ça- regarder la Je télévision? suis désolé de venir aujourd'hui de parler comme ça parce que là, je suis arrivé en France hier et je te jure, si j'étais là pour un mois, si j'étais là un peu plus longtemps, le français me reviendrait. Et vous avez été approché par des réalisateurs français? Non, pas encore, mais j'ai trop d'enthousiasme. Vous aimeriez? Ah, ça serait super, ouais. François Ozon, hit me up. No. Il vous a entendu. Merci beaucoup. Non, merci. Вот такой отрывок, такие нарезки, скажем так. И давайте начнем с первой фразы. Журналист перебивает его речь и спрашивает. Alors, vous disiez que votre carrière ne fait que commencer, mais elle commence plutôt très bien. Alors, vous disiez que votre carrière ne fait que commencer, mais elle commence plutôt très bien. Итак, вы говорили, alors, vous disiez, c'est imparfait, да, нас напрягает это в imparfait, потому что, видимо, он это говорил часто. Vous disiez que votre carrière ne fait que commencer. Это выражение означает только что вот началась. Vient de commencer, ne fait que commencer. Смысл приблизительно тот же. Mais elle commence plutôt bien. Но она начинается, можно сказать, очень даже хорошо.
mais elle commence plutôt bien. Еще раз прослушаем. Simplement. Alors, vous disiez que votre carrière ne fait que commencer, mais elle commence plutôt très bien. L'année dernière, vous avez été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. L'année dernière, vous avez été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. В прошлом году, l'année dernière, vous avez été nommé aux Oscars. Вы были номинированы на Оскар. Обратите внимание, это пассив в passé composé, в прошедшем времени. Vous avez été, вы были, nommé, номинированы aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur, в категории лучший актер. Plutôt très bien. L'année dernière, vous avez été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. Ouais. Je crois que le précédent, c'était Mickey Rooney en 1939. Vous êtes Je crois que le précédent, c'était Mickey Rooney en 1939. Я думаю, что вот последний до вас, je crois que le précédent, c'était Mickey Rooney. И был Микки Руни, я думаю по-русски Микки Руни, наверное так, в 1939 году. Ну, то есть Тимоте Шаламе очень молодой актер, да, и вот до него по возрасту такой же молодой, кто номинировался на Оскар, был Микки Руни. dans la catégorie meilleur acteur. Ouais. Je crois que le précédent, c'était Mickey Rooney en 1939. Vous êtes l'un des plus jeunes de l'histoire à qui ça arrive. Vous êtes l'un des plus jeunes de l'histoire à qui ça arrive. Вы один из самых молодых в истории, с кем это происходит. À qui ça arrive. Напоминаю, arriver – это помимо приезжать, это также означает случаться. Oui, vous êtes l'un des plus jeunes de l'histoire à qui, с кем, à qui ça arrive, с кем такое случается. Ça m'arrive souvent, например, мы можем сказать, это со мной часто случается. Да? Помните, arriver имеет множество значений, если что, на тему глагола arriver и его разных значений есть отдельный видеоурок. Еще раз прослушаем. C'était Mickey Rooney en 1939. Vous êtes l'un des plus jeunes de l'histoire à qui ça arrive. Qu'est-ce qui vous a donné envie en tant qu'enfant de jouer? Qu'est-ce qui vous a donné envie en tant qu'enfant de jouer? Что вам дало желание в виде ребенка, в качестве ребенка играть? Это я вам дословно перевожу. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Что вам дало желание? Что вас привлекло? Да? En tant qu'enfant, c'est comme l'enfant, как ребенка, de jouer, играть. То есть, что вас привлекло в актерстве? Jeune de l'histoire à qui ça arrive. Qu'est-ce qui vous a donné envie en tant qu'enfant de jouer? Je ne sais pas. Alors en fait, j'ai grandi à New York. Ma mère, elle était, comme dans la présentation, elle était danseuse et j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Hell's Kitchen à New York. Ну и Тимоти говорит, je ne sais pas, en fait, j'ai grandi à New York. Ma mère, elle était, comme dans la présentation, elle était danseuse. В общем, я не знаю, но я вырос в Нью-Йорке. Моя мама была, как говорили в презентации, тут я от себя добавлю, да, до того, как Тимоти пришел в студию, показали такой маленький видеоролик, где кратко говорили о нем, о его семье, да, там была презентация, да, поэтому он ссылается на эту презентацию и говорит, моя мама была, вот как говорили в презентации, ma mère était, comme dans la présentation, elle était danseuse, она была танцовщицей. Еще раз прослушаем. Alors en fait, j'ai grandi à New York. Ma mère, elle était, comme dans la présentation, elle était danseuse et j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Hell's Kitchen à New York où J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Hell's Kitchen à New York. Я вырос в районе, который называется Hell's Kitchen в Нью-Йорке. Думаю, тут все понятно. elle était danseuse et j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Hell's Kitchen à New York où il y a tous les théâtres et Дальше он как-то вот что-то проглатывает и говорит «tous les théâtres». Наверное, он хотел сказать «où il y a tous les théâtres», «où il y avait tous les théâtres». В общем, что-то, по крайней мере, я не слышу у него глагола, он должен быть, поэтому, скорее всего, «où il y a tous les théâtres». Еще раз. j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Hell's Kitchen à New York où il y a tous les théâtres et j'ai grandi dans, pas dans le showbiz, mais juste à côté, on peut dire. J'ai grandi pas dans le showbiz, mais juste à côté, on peut dire. Я вырос в,
Он употребляет passé composé везде, да, то есть тут я вырос pas dans le showbiz, не в шоу-бизнесе, mais juste à côté, on peut dire. Но вот где-то рядом с ним, можно так сказать. Mais juste à côté, on peut dire. J'ai grandi pas dans le showbiz, mais juste à côté, on peut dire. Et je suis vraiment tombé amoureux d'acting. Du fait de jouer. C'est le seul. Et je suis vraiment tombé amoureux de... И тут он спотыкается, не знает, как подобрать слово. Je suis vraiment tombé amoureux. Я и правда влюбился. Выражение tomber amoureux de quelque chose или de quelqu'un, влюбиться во что-то, он тут употребляет время, le passé composé завершенное время, то есть я влюбился, je suis tombé amoureux de, и он говорит по-английски d'acting, то есть в игру, в актерство, наверное, по-русски мы так скажем, и ему журналист подсказывает du fait de jouer, в актерскую игру. Вот она подобрала ему удачное слово. Еще раз прослушаем. Et je suis vraiment tombé amoureux d'acting. Du fait de jouer. C'est le seul truc dont je trouve que je suis un petit peu bon. Tous les autres trucs dans ma vie, je suis nul. Alors. Тут он скромничает и говорит с ошибкой маленькой фразу. C'est le seul truc dont je trouve que je suis un petit peu bon. Tous les autres trucs dans la vie, je suis nul. Alors, в общем, у него такой маленький поток сознания, но вы видите по фразе, он хочет сказать, это единственная вещь, c'est le seul truc, это единственное. Слово truc, вы знаете, это такое универсальное слово, которое заменяет любое слово, если вам не хватает словарного запаса. Да? Это единственная штука, единственная вещь. И тут он говорит, dont je trouve que je suis un petit peu bon. То есть, видимо, он хочет сказать, в которой, как мне кажется, я более-менее хорош. Да? Конечно, тут будет уже не don, оно тут не подходит никак, но, скорее всего, dans lequel, в которой je trouve que je suis un petit peu bon, в которой я нахожу, что я более-менее хорош, разбираюсь, да? Ну уж явно не don. Скажем так, c'est le seul truc dans lequel je trouve que je suis un petit peu bon, tous les autres trucs dans la vie, je suis nul. А все другие вещи в жизни, в общем, я полный ноль, я профан. Какой скромный молодой человек. Du fait de jouer. C'est le seul truc dont je trouve que je suis un petit peu bon. Tous les autres trucs dans ma vie, je suis nul. Alors. Ну, то есть, если сказать нормальным языком, более правильным, скажем так, le fait de jouer или le cinéma, c'est mon côté le plus fort. Кино, либо игра, это моя самая сильная сторона. C'est la chose que je sais faire le mieux. Это вещь, которую я лучше всего умею делать. Вот как вариант. C'est mon métier, et je ne sais plus rien faire à part ça. Это моя профессия, и я больше ничего не умею делать, кроме этого. Ну, это я вам даю примеры, как можно было бы более слаженно, да, передать его мысль. Но, в общем, вы поняли, что Тимоти имел в виду. Едем дальше. Alors, on va revenir sur vous. Vous êtes franco-américain, Oui. Français par votre père, Oui. qui est originaire du Chambon-sur-Lignon, en Oui. Auvergne. J'ai passé mes. Alors, on va revenir sur vous. Vous êtes franco-américain, français par votre père, qui est originaire du Charbon-sur-Lignon en Auvergne. Итак, вернемся к вам снова. On va revenir sur vous. Vous êtes franco-américain. Вы наполовину француз, наполовину американец. Français par votre père, француз через своего отца, который родом из Charbon-sur-Lignon в регионе Auvergne. Еще раз прослушаем ее вопрос. Alors, on va revenir sur vous. Vous êtes franco-américain, Oui. Français par votre père, Oui. qui est originaire du Chambon-sur-Lignon, en Oui. Auvergne. J'ai passé mes étés là-bas parce qu'il y avait ma grand-mère là-bas. J'ai passé mes étés là-bas parce qu'il y avait ma grand-mère là-bas. Я провел мои лета там. Скорее всего, он как-то произнес это как «j'ai passé», но, наверное, он хотел сказать «je passé» вам parfait. Скажем так, «je passais mes étés là-bas parce qu'il y avait ma grand-mère là-bas». Я проводил там лето, потому что моя бабушка там жила. Qui est originaire du Chambon-sur-Lignon, en Oui. Auvergne, J'ai passé mes étés là-bas parce qu'il y avait ma grand-mère là-bas. Oui. parce que la maison de famille Et est là-bas, en ouais, Auvergne. ouais. И журналист продолжает, parce que la maison de famille est en Auvergne.
потому что отчий дом в Аверне находится, да. У Тимоти проскальзывает, у него вроде есть такой легкий акцент, я не слышу сильного акцента, легкий акцент есть. Иногда в произношении у него теряются, вот как я уже сказала, j'ai passé и je passé. Все-таки есть разница. J'ai passé – это завершенное время, это passé composé, как я провел, например, свое лето, прошлое, да. J'ai passé mon été en France. Это вы подрезюмировали и сказали, все, я лето провел во Франции. Либо вы можете описывать и говорить, я проводил каждое свое лето во Франции. Это уже будет imparfait. Quand j'étais petit, je passais mes étés en France. И произношение меняется. Je passais, да. Так, давайте посмотрим, что он говорит дальше. Auvergne, J'ai passé mes étés là-bas parce qu'il y avait ma grand-mère là-bas. Oui. parce que la maison de famille Et est là-bas, en ouais, Auvergne. ouais. Et j'aime beaucoup que vous avez montré le New York juste après le Chambon parce que C'est le grand énormément écart. déstabilisant, mais c'était deux mondes très différents. Ouais, voilà. J'aime beaucoup quand vous avez montré New York et juste après le Chambon, parce que да, и вот мне нравится, что вы показали Нью-Йорк, и потом сразу же после Нью-Йорка этот город Шамбон, потому что дальше у них такое, он его перебивает, но он, видимо, хотел сказать, если я правильно расслышала, c'était énormément déstabilisant. Это были очень такие разные вещи, это просто дестабилизировало. Нью-Йорк абсолютно не похож на Шамбон, да, вот что он пытается сказать. И журналист его перебивает и говорит, c'est un grand écart, это, если дословно, огромный шпагат. Ну, то есть это огромная разница между Нью-Йорком и этим маленьким городком где-то в Оверне. Давайте еще раз прослушаем. Parce que la maison de famille Et est là-bas, en ouais, Auvergne. ouais. Et j'aime beaucoup que vous avez montré le New York juste après le Chambon parce que C'est le grand énormément écart. déstabilisant, mais c'était deux mondes très différents. Mais en disant ça, je ne serais pas qui je suis sans m'agrandissant en France. Она говорит, c'est un grand écart, это вот огромная разница, тоже огромный шпагат между двумя разными мирами. И он продолжает, mais c'est deux mondes très différents, но это два очень разных мира, mais en disant ça, но говоря все это, mais en disant ça, и дальше он хотел сказать, я никогда бы не был тем, кем я есть, если бы я не вырос во Франции. И ему не удается сказать эту фразу правильно. Давайте еще раз прослушаем и попытайтесь догадаться, как же все-таки правильно это выразить, эту мысль его. C'était deux mondes très différents. Mais en disant ça, je ne serais pas qui je suis sans m'agrandissant en France. Вот что он сказал. Je ne serai pas qui je suis. И вот дальше абсолютно какая-то странная фраза. Sans m'agrandissant en France. В общем, не совсем понятно. У него тут, конечно, должно быть условное наклонение. То есть, если бы я не вырос во Франции, я бы не был тем, кем я есть сейчас. И, конечно, правильнее было бы сказать «Je ne serais pas qui je suis maintenant si je n'avais pas grandi en France». Вот так вот было бы как-то правильнее по нормам французского языка. Еще раз. «Si je n'avais pas grandi en France, je ne serais pas qui je suis». Если бы я не вырос во Франции, это у нас plus que parfait, потому что он уже вырос во Франции, да, это как свершившийся факт в условии, да. Si je n'avais pas grandi en France, je ne serais pas qui je suis. Я бы не был тем, кем я есть сейчас. Это уже у нас кондиционель présent. Ну, он его, в принципе, правильно употребил здесь. Ну и последний маленький отрывок, конец интервью. Au niveau du cinéma, il paraît que pendant que vous étiez en vacances, vous regardiez la Grande Vadrouille, la Boum. Oui, c'est ça. Au niveau du cinéma, il paraît que pendant que vous étiez en vacances, vous regardiez la Grande Vadrouille, la Boum. Что касается кино, на уровне кино, il paraît que, кажется, что, пока вы были на каникулах, pendant que vous étiez en vacances, да, кажется, что пока вы были на каникулах, vous regardiez, вы смотрели La Grande Vadrouille, большую прогулку, если что, это классика французской комедии, La Boum, фильм Boum,
Думаю, вы его тоже знаете. Журналист тут употребляет время imparfait как повторяющееся действие. Да? Vous étiez en vacances, pendant que vous étiez en vacances, vous regardiez. Каждый раз, когда вы были на каникулах, вы смотрели. Обратите внимание на фразу «il paraît que», «кажется». Да, это важная фраза, если вы ее не знаете, вы пишите себе. Ну и Тимоти говорит «ouais, c'est ça», да, так и есть. Au niveau du cinéma, il paraît que pendant que vous étiez en vacances, vous regardiez la Grande Vadrouille, la Boum. Oui, c'est ça. Ça vous aidait à apprendre le français pendant les vacances, le Mais fait de ça- regarder la Je télévision suis Ça vous aidait à apprendre le français pendant les vacances, le fait de regarder la télé? Это вам помогало выучить французский во время каникул? Ну, сам факт того, что вы смотрели телевизор, вот этот момент вам помогал? Вот в чем ее вопрос. Ça vous aidait à apprendre le français pendant les vacances, le fait de regarder la télé? Boum, Oui, c'est ça. Ça vous aidait à apprendre le français pendant les vacances, le Mais fait de ça- regarder la Je télévision suis désolé de venir aujourd'hui de parler comme ça parce que là, je suis arrivé en France hier et je te jure, si j'étais là pour un mois, si j'étais là un peu plus longtemps, le français me reviendrait. И Тимоти говорит, je suis désolé de venir aujourd'hui et de parler comme ça. Мне очень жаль, что я вот так сегодня пришел и вот так я разговариваю, ну то есть плохо. Je suis désolé de venir aujourd'hui et de parler comme ça, parce que là, je suis arrivé en France hier. Потому что, ну вот, я приехал во Францию вчера. Je suis arrivé en France hier. Время passé composé, да, он употребляет. Je suis arrivé en France hier, et je te jure, говорит он от чистого сердца, и я тебе клянусь. Видите, он переживает и перешел на «ты» с ней, потому что, вы знаете, в английском есть только лицо «you», которое означает и «ты», и «вы» одновременно, а во французском все-таки есть «tu», а есть «vous», более уважительная форма. Ну и Тимоти тут уже потерялся и говорит «je te jure, я тебе клянусь, si j'étais là pour un mois, если бы я тут был на месяц, si j'étais là un peu plus longtemps, если бы я был тут, ну, немного подольше, le français me reviendrait. Французский бы ко мне пришел заново. То есть, si j'étais là un peu plus longtemps, le français me reviendrait. Остался бы я тут подольше, я бы уже по-французски говорил лучше. На самом деле, думаю, что он прав. Если он только-только приехал после большой паузы, ему нужно как бы время, чтобы разговориться. И еще раз прослушаем, ну и мы уже подходим к концу интервью. Regarder la Je télévision suis désolé de venir aujourd'hui de parler comme ça parce que là, je suis arrivé en France hier et je te jure, si j'étais là pour un mois, si j'étais là un peu plus longtemps, le français me reviendrait. Et vous avez été approché par des réalisateurs français? Et vous avez été approché par des réalisateurs français. И к вам подходили французские кинорежиссеры. Тут она говорит как бы в пассивной форме. Vous avez été approché, вы были подойденным. Ну, в общем, vous avez été approché par des réalisateurs français. Est-ce que les réalisateurs français se sont déjà approchés de vous? Французские режиссеры к вам уже подходили. Longtemps, le français me reviendrait. Et vous avez été approché par des réalisateurs français? Non, pas encore, mais j'ai trop d'enthousiasme. Vous aimeriez? Ah, ça serait super, ouais. Non, pas encore, mais нет, пока что еще нет. Mais j'ai trop d'enthousiasme. Скорее он хотел сказать это, то есть я восторгаюсь. Но опять же, видимо, от английского что-то у него фраза идет. I'm exciting, наверное, что-то он такое хочет сказать. И ему подсказывает журналистка, vous aimeriez, вы хотели бы. То есть Тимоти тут мог бы сказать, oui, mais j'aimerais bien travailler avec des réalisateurs français, j'ai hâte de travailler avec eux, ну или j'ai trop d'enthousiasme pour les réalisateurs français. Ну, проще всего, j'aimerais bien travailler avec eux, я очень бы хотел с ними работать. Ça- Vous avez été approché par des réalisateurs français? Non, pas encore, mais j'ai trop d'enthousiasme. Vous aimeriez? Ah, ça serait super, ouais. François Ozon, hit me up. No. Ah bah, il vous a entendu. Merci beaucoup. Ну и последняя фраза, ça serait super, да, было бы очень круто, oui, ça serait super, oui. Франсуа Озон, hit me up, говорит он на английском, ну, и вы увидели там субтитры. Si tu m'entends, Франсуа Озон, обрати на меня внимание, если ты меня сейчас видишь, если ты меня слышишь, да, выйди со мной на связь. Bah, il vous a entendu, merci beaucoup.
Он вас услышал. Большое спасибо. Vous aimeriez? Ah, ça serait super, ouais. François Ozon, hit me up. No. Il vous a entendu. Merci beaucoup. Вот такая была нарезка, скажем так. Надеюсь, что вам понравился этот разбор. Да, конечно, Тимоти говорит не супер хорошо, но все мы иностранцы говорим не супер хорошо на французском. Да, он наполовину француз, но опять же он вырос в США, и учитывая то, что он именно не жил во Франции, проводил там только каникулы, говорит он достаточно неплохо. Да, делает ошибки, но мне кажется, что он абсолютно прав. Если ему разговориться, он начнет говорить лучше. Я слышала его другие интервью, и, кстати, уже более недавние, потому что, по-моему, это 19-й год. Я смотрела интервью за 21-й, по-моему, уже, и там он говорил намного увереннее. Поэтому, да, ему просто нужно было, видимо, время разговориться. Давайте еще раз прослушаем полностью отрывок, а потом просто пойдемся по лексике. Тут ее не так много, но тем не менее. Поехали. Alors, vous disiez que votre carrière ne fait que commencer, mais elle commence plutôt très bien. L'année dernière, vous avez été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. Ouais. Je crois que le précédent, c'était Mickey Rooney en 1939. Vous êtes l'un des plus jeunes de l'histoire à qui ça arrive. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tant qu'enfant, de jouer? Je ne sais pas. Alors, en fait, j'ai grandi à New York. Ma mère, elle était, comme dans la présentation, elle était danseuse. Et j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Hell's Kitchen à New York, où il y a tous les théâtres. Et j'ai grandi pas dans le showbiz, mais juste à côté, on peut dire. Et je suis vraiment tombé amoureux d'acting. Du fait de jouer. C'est le seul truc dont je trouve que je suis un petit peu bon. Tous les autres trucs dans ma vie, je suis nul. Alors, ouais. Alors, on va revenir sur vous. Vous êtes franco-américain, Oui. Français par votre père, Oui. qui est originaire du Chambon-sur-Lignon, en Oui. Auvergne, J'ai passé mes étés là-bas parce qu'il y avait ma grand-mère là-bas. Oui. parce que la maison de famille Et est là-bas, en ouais, Auvergne. ouais. Et j'aime beaucoup que vous avez montré le New York juste après le Chambon parce que C'est pas le grand énormément écart. déstabilisant, mais c'était deux mondes très différents. Mais en disant ça, je ne serais pas qui je suis sans ma grandissant en France. Au niveau du cinéma, il paraît que pendant que vous étiez en vacances, vous regardiez la Grande Vadrouille, la Boom. Oui, c'est ça. Ça vous aidait à apprendre le français pendant les vacances, le Mais fait de ça- regarder la Je télévision? suis désolé de venir aujourd'hui de parler comme ça parce que là, je suis arrivé en France hier et je te jure, si j'étais là pour un mois, si j'étais là un peu plus longtemps, le français me reviendrait. Et vous avez été approché par des réalisateurs français? Non, pas encore, mais j'ai trop d'enthousiasme. Vous aimeriez? Ah, ça serait super, ouais. François Ozon, hit me up. No. Il vous a entendu. Merci beaucoup. Non, merci. Ну что ж, и, как и обещала, пройдемся по лексике. Выражение «être nommé aux Oscars», быть номинированным на Оскар. Думаю, тут все логично. Tomber amoureux de quelqu'un, de quelque chose, влюбиться во что-то, либо в кого-то. Je suis tombé amoureux du fait de jouer. Я влюбился в актерство, скажем так. C'est un grand écart. Это огромный шпагат, то есть это огромная разница в этом значении, естественно. Un réalisateur, кинорежиссер. Un réalisateur français, французский кинорежиссер. Ну и еще на всякий, если вдруг вы забыли, район, квартал по-французски c'est un quartier. Par exemple, Timothée a grandi dans un quartier à New York qui s'appelle Hell's Kitchen. Тимоти вырос в районе в Нью-Йорке, который называется Hell's Kitchen. Вот, на этом все. Этот отрывок был несложный, как вы видите. Тут скорее больше, чтобы показать, познакомить вас, возможно, с этим актером, познакомить тех, кто просил в комментариях все-таки разобрать его французский. Как вы видите, у него неплохой французский, но в какие-то моменты все-таки знаний ему не хватает, не дотягивает он. Но, опять же, повторюсь, уверена, что французский, правда, к нему вернется после определенной практики. Так что, думаю, Тимоти молодец, и вообще мне было приятно работать с этим интервью. Мне показался он очень таким приятным, скромным молодым человеком. Если вам понравилось видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Также приглашаю вас подписаться на свой Telegram и Instagram. И, как всегда, напомню, что для спонсоров канала я оставлю полную транскрипцию этого отрывка, чтобы вы могли слушать, читая полностью текст. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine sur ma chaîne. Au revoir.